Hambai maro sini je Khwnai takuk songno norok tini phai manjakha bises koria sini khorangbai srang sati ang tini haino haiteisa kok sanani nangmang khawmase sung nukha Maharaja tabuk TIPRA nei organization chengai bojot tonono kobui tongo thansangna bagai heba sung nukha tago Kebangma organization rok nahalai tongo nasilai tongo o jarawo ang bai thangbo wansuka Maharaja je Ringmano abo tabuk right time tamni bagi himale ang onek boy ro collection khai porikha history background raja bai proja jokhon 1945 জনশিক্ষা আন্দোলন ngui rajani thani জনশিক্ষা আন্দোলন khai place khaijaka chini thoi thanai মুখ্যমন্ত্রী কাসাম দশরথ দেব বনি নেতৃত্ব জনশিক্ষা আন্দোলন খাইকা aboni kulogo kisu fatar hani borok borono inspire kheka aboni ulo nu khatama hongkai Maharaja bujikha chini sigito borok education ti belai khaino sucharangkha kaham no noibo 300 ni upor school ABW Brown Sahib Jarawo Ingres Khoroksa je Maharaja ni Shikha Mantri tongai bo abono approve rekha tabo aboni koekta example hongkai chung nugo o agotla nogo thangna di 1945 daro sijak nunai gawma hai kabangma no tabo 1945 bo school je khatin chota kento aboni consequences result chini tamo abo nungma nukha male a school khlok rege chini boro asmoy educated teacher ni যোগ্যতা বড় গনাং গরেঙ্গই আফ্রো কবাংমা সিলেট রংনি কুমিলা রংনি 10 ngose all around 600-700 teacher recruitment kai asuk family rono jaga jami ru ulta tubui o school no chalu khaika baksa ba khaimalia ang je history porimani tai ang practical ka thangre khana kasini thoi thanai Dr. Nilmani Debbarma bin boy simba banaro tongo henkai ogut Debbarma age je CPI khenai bobo Sakha ta bin boy ban than tongo a bising Dashrath Debbarma je bo bai thang simani ko এই যে গণমুক্তি পরিস্থিতি ইতি কথা অরচদ্দ পাটাও বসরাই সরাই সিয়াতু হাইকে আংর সানাই মাখে जों অহানি বসা আং খরকসা TIPRA সা ওঙ্গে আসাই খেবা আনি সোশ্যাল ডিউটি আং ওয়ানসুগুই নাইখা তাই আবনি বিসি সাইতে গই নাইখা ওঙ্কাই চিনি থানি বড় সু দেরাওই মুংসে মুংসা গলগই তংখা আবনি yok sanani lama tong democracy policy tite baroni সংবিধান tei abono sinani bagai ang bai thangbo boyes ngino ang LLB ma porikha ngkai porimani pore ang kabangma all India ni kotor ukilogoi malaikha gabong thang sasan nawo te kisu provision ti ang correction confirmation nawo te validation act rok ni te validity act rok tongo abrong ti borobai onek kisu salayo gasini je fundamental rights সংবিধানি rejakmani जों abo butingei mara mangkha mara maya जों abo sarai srang maya ko phiaba tabu sini odikar ti sarai srang ya ang phai nai mani sini odikar tamo sini legal social right by ethnical rights tamo जों abono sini borok sini thani sarai srang ya ko aboni bagino जों tamonu khatabuk male movement khlaifika dol slaika kentu o dafano dafa o borong borok leader bo kisuk slaijaka katal phaika burangi baksa thika phiaba tabu bo sini thani next generation ni tamo thinango manthai ba bawonoti जों genuine issues tei जों movement khlaiman abunti jotono coaction khlaijak ba musungui tongo jotono hangka sini TIPRA sani right time tamo hawo ga right auto tamo sing English house hawo right tamo what is the right sing awo pondo sini borok kaham ka bubuji ka saimia hoito English medium pori jarok kisu educate saimia keto sadharon kamini borok right man borok saimia ko tak bang buju right mane asol English ba ka right are legal social or ethnical principle of freedom or entitlement that is rights are the fundamental normative rules
it is allowed of peoples or owned to people according to some legal system, social convention or ethnical theory. Abo legal terms also in simple words of the right. A right is something a person has which thing should not be taken away. It is a rule about what person is allowed to do or have right may be put into laws. So they have legal protection. Example, right to life, right to liberty and freedom. The right to pursuit of happiness, peace and joy. The right to live. Abahakai, jasine, kabangma the constitutional fundamental rights ni guarantee richda to. O guarantee serong pondo sung sini borok takpan kahamkai seri saimeya. Ngkai sini tai borok satai tongo. Sung tini je kabang movement khlai tongo. Tabu joton lai strong regional party ani makolong kaito IPFT NC Debbarma group borok tabuk ruling go khorokni montri tongo te MLA soijana tongo boroni blok ni chairman tongo ruling go motamuti part and partial borni tongo ahai pano borong je TIPRA len no obo last bukung barani solution ni borok sai tongo angka boni logo te botong khosong TPA borok Sakha angkai TPM ni tora kisa koksan TPM ni main je founder je ani miss bukuk patal koina boto ang beka hamka shini hum ka to ba belaise babai shini mi shini we bono onek kiso o je justice movement khana bagai bono ang pula sang thangi rombuyo deadle pokha 14 ko 2014 no a samoyo bo purbo TIPRA wo candidate ngi bud nomination jak ka ang babai 3 din obon tui salaika ang Sakha nung patal Tamo tui nung tini obhai dofani samukane nang khorkan samani kentu baigong dynamic brui ang bono tabo hamairo suka tini khlaitam mana bagai tini bo bini movement cholitongo ang kok saitama jaro hingkai bafro sodara ang sai simalia ani mukti sahai klaisu nomination repro ga nung tamle isu tui tabo nung to kaisa IPF te hoite INPT phek INPT nung tabo angkhor phek hingkai nung tabo kaisa to একটা টিম মাখনাই বলা আংবো নাসিংই তঙ্গ সাবনো তুই কাইসা কাতাল খাইতি সই जों কাসাদে মানো মায়া আব তামনি কাই সিনি बिसिंग अंखा बेलायका सुसेल ल जों इगु बतंग ताइ सिन काइसा अंखा स्लेन्डारिं सेलें लाइमने साखा सेजा लाइमानि सिन बिसिंग गोबां दं अंखा आपन तुइ साथे साथे बसो दारा नंगला तामन निन थान तामन आनो किचा गदि अंखा साखा आपरान लगे सिनि बरम गनां Suren Jamatia Ritia Ranger tabu bokum Jampui Bazaro duganto temasa ka tabu BJP ni Ramsnogar Mondoni Sabapoti data mangsa sisuya confirm Mr. Somjib Debbarma bono plangai khorkram kai sungaro okrok salai ka ham kaino ka samaya bonang document dikha gaboro dia 17 jana na ang yapri baksa kok baksa kai seminar thango jeman sak kisamisa case and kinds tai kisu legal books rok bonang donation klai ka khlaimani pore যখন নাকি জানুয়ারি 17-18 রংখনা আনতান টয়থাং আসো তা টিখলাইলিয়া আ সময় जों যখন নর্থ ইস্টার্ন কনফারেন্স नि কাইসা যে 3 দিন সেমিনার খাওয়া কাইসা নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্ট খানা নই আরো গাজারাও যে এক্স গভর্নর রঞ্জিত শেখর মুসাহারি সংরক তার মিস্টার ফুকন সুপ্রিম কোর্টনি রিটায়ার জাস্টিস রাকরক তো ময় কবাং মা Engkai North Eastern is atas state ni jotono representative tongo engkaro sung Sangkaracharya Kalakshetra Dispur aro jo ajaga sung meeting laika ga samayo chini tak borom ganang Ronjit Debbarma bo tongo te masa engka TSN ni president sai thangka bo neta chini leaders Prashanto Debbarma boto bisikam sakang thangja ko hana yakre bo tongo a samayo sung conference laika apro anobo skubrika aro ani view shares khane bagai angkho khlaika participate khlaika share bo khlaika apuni pore sini madam je kono karonan bukhuk bo turuk saimia ngai salkha tebang TPM ni to member naya ko haipan bono kaisa o wansu mungno bene highlight imanta ko ga ba hege khlaika ga bo tini su jara ka khaito mane bagai bono belai hamberu
Engkai tini sejera bini movement ni konuka tabuk bo sini takuk bisojit je brutally bothar jakha a bothar jakman tiyei ani bo khamjang no omoto kotalia chintri prahawo omhai koto jekono incident ka chim borok kaham kang kok bothama sungu samu saimano kotna bari o thang aprang ni thangai ajaga thangjak chini taku open ex tsm leader borok botongo thoi rok bon ko thio sung thangjak apuru omhai koton te botongo sinoi borono abahai ke brutally bothran tongo tangi bothajak tongkha aboni relief manin lama tamong lama kriya lama tongo phiaba sung sitawi hina ringya sung sabdana bahke sabdana ni sao thansa ni kok je kono political IPF tifan ka TIPRA state party fanka ba tini TPF fanangka ba tini congress ni जनजाति मोर्चा বা বিজেপি নি কংগ্রেস নি এসটি সেল বা যে কোনো গ্রুপ এসটি গ্রুপ রক জেএমপি রক তিনি গণমুক্তি পরিষদক যত্ন হয় দীর্ঘ আন্দোলন খাই ফাইনে বড় বসাও বুকুং বারানি কাহামনি বাকি মানো থানচাংনা নাঙ্গো চিনি বড় চিন্তান ফাইনাঙ্গো সো আবু রিংমানে আসল মিনিং তামো আং তাবুক ত্রুক ত্রুক ওয়ানসগৈ বুজিমানখা আবু রিংমানে আসলে সাক সাকনো जों কিছু ইন্টারেস্টেড ফ্রেন্ডশিপ বাই কাইসা কুর হাইকাই kur committee ma hai committee hai ka kur ba kaisa good khalaiye kok bore good no sung hamna good khalaiye aboni pore thangai sadron borong ringo bringi tam khlai ga kai jokhon borok nini oklogo majority kabang phaika ka asomoyo bud mane MLA MDC minister mane jokhon poison thango asomoy kai phatcha khlaiye national leader ok bai rang kise misar hui sini ode kan paikse ko ka asomoy kai no sadron যারা খাইনে কে দফানি বাগে যে কামি রগ তংজানাই রগ যে ছয়শয় পাতি ন খানাতো বাসন বাই লিডার কগবাই খানা ওই বড় খাইতো জান প্রাণ থইলেই তংলায়ো বথার জাগৈ থইজাগৈ কক জাগৈ ন অ মুভমেন্ট বড় থাং তংগো আইপিএফ नि মুভমেন্ট বয়াঙ্গ সাব্রুমো থইকাবলা আপতিকে কক বথাল থইলে থইকাবলে গাওমাই কবাং মা সাবয়াবো আঙাবন সারনায়া তিনি অব খাইনা আং বড় হাইসায়া তিনি রাংসাখা জাসা সাউথবন বাগতলা ন খলাইকা লিডার গনাং খাকা এমএলএ আংখা মন্ত্রী বরম আনি কোন বখাও কিসাপন আং চাজে মাংকरै চানা নাंखावा सादि फियाबा फारि आं बसौ जों तिनि कटाल खाइसे बखानो सालायै जों थानसानि सालायमानि चिनो थानसा बुखुगै तुमानो बास्तव रियल ट्रू हिनि इंग्लिश सामानि आजागा जों तुबु जमानो आबसि ताबुक आनि थानि कोटी ताकानि सुंमुं बिलियन नि क्वेक्शन मादा माननो तामो हंकाय जों स्राबसा गायनो फंसायनो टिकेट मानानि MDC ni tiket mana ni MLA tiket mana ni abai ke manai borong ni besango yes bole khoroksa chini leader ang nije bo sungja ko tamo nang ahe kai tong kaya se party hobe buto basari abo tam ko buto basa kan TIPRA সমাধান nani bo পৃথিবী ni সংবিধান anoro wall ni constitution motongo bo wall ni constitution rite no ano phnu rita buto basa khaino dofani solve nai কিন্তু আং নুগিয়াবলে তিনি মহাত্মা গান্ধী তমুং প্রধানমন্ত্রী চানাঙ্কা বসাই মালাং খুমো আবানি আং আনি যে ওয়ান সুংমান আনি কনসেপ্ট কিন্তু বসালাঙ্গিয়াবলে বনি মুভমেন্ট বাইন অহিংসা তা নন ভাইলেন্স নন কোপারেশন অবৈন বতিনি জয় খাইকা जों महात्मा गांधीनो তিনি বতাম সাকা সত্যমেব জয়তে जों রাং কাইসা তুমতিক লাগে সেমানো সত্যমেব জয়তে কুবুই বেশি জয়ঙ্গো কুবুই যেখানে দङ অবন পৃথিবীনি যে কোনো বরং সমর্থন খায়ো চিনি লাইবুমা जों सावके काइनो 184 जन राजानि बंश फेबा आं आबनो 100 इनकारेक्ट बहिया किन्तु जों तिनि अ राजानि बंशनि सावै तंगै चिनि जे तंमानि कक बाय सामुं बाय जों जदिनो याप्रि साना रिंगा अ हा ताइ जों 184 बছर अर हाव जों अति प्रासरनि अस्तित्व तंनो अबस्था तक सोंना नायो जत्त ताखु बुखना अमेदेर सिंतै जों माहायके तंलायखांकाय ताइ 184 বছর जों हाव अर TIPRA तंगो हनै कोनो समय आमाहायके जों आइडेन्टिटी दमान तामिका जों नुगै दङ ते 1.5 कोटी मतो हिन्दू बांगाली रता बांग्लादेश बरक सातक दं ए डेफिनेटली आं बांग्लादेश थांका आं बन पाराव थांका किसिं खाका नुखा बर आरो सातक जागैन दंगो जों ताबो आरो सातक जाग माहाय कारण गणतंत्रका मेजरिटी बर माइनरिटी काफिको आबो एकदम पूरा आं पॉलिटिकल साइंस नि थियोरी सांमा परीक्षा अंकाय तिनी
जों अ थिरिव क्लाइतो माने चिनि बताङै क्लाइखा चिनि आसले जे समय भारत हाबका भारतनि हाब माने जे कांचन प्रभा देवीनि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन परिनायखा 9 आर्टिकल आरो द कोनो दिन फातानि बर और पूर्णबा सुन्यानि बागै सिजाख्रै ताइ आबुनि यागुलो संनुखा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन नि मते काइतो 15 अगस्त 1950 जे दिन भारतनि स्वाधीन घोषणा खायका आबुनि जरावनो चिन त्रिपुराबो भारतनि कायसा अनडिवाइडेड टेरिटरि नै नांथांखा आगे तो चिनि प्योरली एंड प्रिंसली इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी त्रिपुरा स्टेट तमासे इको आबुनि चिनि कायसा महाराजा इको आगे 1941 संविधान छैका अ संविधान आर्टिकल जों जतनो शेयर के पड़ले मानो कोनो व्यापारिया हिंकाय जों साव ताबो चिनि महाराजा किसु खाइलें आगे जों नुगो जे एक्स मिनिस्टर मानिक सरकार सो त्रिपुरा नंनि राजा रनो न लेखा परा खाइरिया अमाहाय के तना बगैसे नरतिने अमाहाय नै साव आबुनि अ बय कायसाना र पाइफोरदि जतनो आं कयो चिन त्रिपुरा सरनो गरे के कन्ट्राक्ट खारि बर माननाय बाय के रिप्रिन्ट खाइलेनि जों और सराय 1941 30 सिगां सैजा माने म और वो चिनि स्कुल कयटा दं आ समय आरो स्कुल दं चिनि 170टा स्कुल दं 17टा प्राइवेट स्कुल दं 5टा हाई स्कुल दं जों आबो 5टा हस्ते कयटा सब उमाकान्त हाई कल्याणपुर हाई बा तिनि इंकर हाई आबरक राधा और बुंबाव तो उमाकान्त एकाडेमी एट आगरतला राधा किशोर इंस्टीट्यूट एट कैलासहर बजेन्द्र किशोर इंस्टीट्यूशन बेहल आबो बेली बीर विक्रम किशोर इंस्टीट्यूशन एट धर्मनगर नवदीप चंद्र इंस्टीट्यूशन एट सोनामुरा अबा हेकाय अबो तंगो कलकाता यूनिवर्सिटी अंडर एफिलिएटेड साबाय ओंखाय कलकाता यूनिवर्सिटी गर्ल्स नि बगे तुलसी बोर्ड स्कूल बतंगो ओंखाय माद्रासा स्कूल बतंगो 3टा 5टा संस्कृत कॉलेज दंगो 3टा स्कूल दंगो 3टा आपरो कोड सिस्टम दंगो 14 कोड्स 13 मैजिस्ट्रेट दंगो ओंखाय अमा हेकाय चिनि हिस्ट्री दंगो आसाम पपुलेशन चिनि 70% जों दंगो आसामाय थुरुकसा रक दंगो साताय सिंगाबो ताबो साजात चिनि वान ताखु जे कॉम्प्लिकेटेड खाय जरो बांनाय रक बराफो 3% रक दंगो आसामाय ऑल अजरावो और रेकॉर्ड नि कक साइ दंगो कार इतिहास दंगो कुबै प्रमाणित दं ओंखाय जों ताबो तिनि इसो तुयै जतन आं काहाम आं सिउ आं इंग्लिश मीडियम फरिजाक आं डक्टरेट फाइजाक आं मेडिकल ऑफिसर आं इंजीनियर आं एडवोकेट आं ताबो जतन सोशल पॉलिटिकल लीडर बिसं काहामको बासुनना क्रं अमाहाय सिं जतन चिन बिसं इगो बलायले कायसे कायसा साव कथाना बगे साव केन्तो सुन कथालै मैया ताङै कथालै मैया आनी कनसेप्ट बका सराय सराय कक आं अ मीडिया रं बिसितै साखलाय मसंग विदाउट इशू it is very difficult to come unity nini issue se grui nang bai ke thanjana sai tong khaba tabu koni kok sakata maharaja bai phalega sini INPT TIPRA Mothao bai phega borni issue tam mur power ADC what mur power so ga TPF phega sini borok tap saka borok ne ang issue confirm ya borok sawa sini ha sini odhikar nga tabu tamna odhikar abo srai srai nya arobo Tamo अधिकार ना पॉलिटिकल अधिकार ना इकोनॉमिक्स अधिकार ना बो एडुकेशन राइट बो राइट न तुई साका आंगा बो क्लियर इंडिया आं तिनि क्लियर खना आं लीडर सना बया आं द फामतनि सावो आं बरक काहाम आं जुगता गना आं सिगितनि सामो बुया तामो के आं नेखा द फाना हांगना थांगा का पुलिस का आं किसा सरंगना सिना नांनाय कन्फर्म नांनाय एवं राइट इनफरमेशन बा जों माहिमनाय ताताल खे बरनो जों लामा क्लास खायै भविष्य प्रजन्मनो जों थकाय ताताल स्नामबै आं हाय थकाय ताताल ता स्नामनि आं आबो खानायो तामगा जोंले स्नाम जाखाबा हा गत आमन होयते मुक्तना नांगाय आं तिनिले मुक्त पैसा कक आं जेसा माजरा माजा फके जेसा फके आं द फान्थन नाकार बसानो मेडियम बिसितै तिनिन सिमे आं रिन्युएट उनका माने कताल उनका आं वानसो मुंबाय आं द फाने बगै जे मानसाक काहाम खायना बगै आं वानसुक थानाय आं अबसनायो तिनि सिम बिसिं साव बागिमती मन्त्रि साय रांजाक एमएलए साय मुतिंजाक बनो तुइता तुश्री नों जदि नासु बरक काहाम काय जरा काहाम साख्रि खायो को काहाम काहाम एडभाइस खाय तनाय रक बा तिनि मीडिया
বা তিনি ইউটিউব তুই সানাই রক বা হোয়াটসঅ্যাপ তুই সাইতনাই রক তিনি নরং থানাং কয়ো নর তামসে সেজালাই তামসে নাসলেলাই নর সোশ্যাল মিডিয়া বা ওয়ালাই মানে সুसिलाय माने मेडिया सामसिबला आमाहाय रता सामदे आं अपील खालायजो खुलुमजाव तामनि इनका आं नायो कन्स्ट्राक्टिवली कलेक्टिव लिडार नोंसोरि कलेक्टिव लिडार सिन्दाल बुइताल चयताल सिगक दाकाय जतन ब जागा बुति काहाम खालायनाय हिलिं सोशलनि लिडार माने सोशल हिल्स माखायनाय सोशलनि समस्या नों सल्भ खायना बगै सिन बसाव गाय अमाहानि नि सोरंमा बनं सोरंमा फायनाय सोरंना नांनाय मा सोरंनाय तैबो सों मा सोरंलाय आं तैबो सोरं दं खताबुक आं तैबो रिसार्च खाय दङ हाउ विल एबल टु सल्भ द जेन्युइन प्रब्लेम अथवा म dreadful situation हते जों भाइखौ ओभारकाम खायनाय जों वानसानो गो बेक ताहदि बांलादेशनो गो बेक रिफ्यूजी गो बेक जों आबो सानै चिनी आबो इंडिया गभर्नमेंट कनसिडर खाना चिनी खै इंडिया बाय चुक्ति खै मानि चिनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाय त्रिपुरा बाहाय के भारत बाय करंखा आबोनि हिस्ट्री सिंलाय बमा सेमाफोर लायग्रानाय आं आबो नो बय अलरेडी ठीक लायबेका आं ताबुक प्रिन्ट खाय जाखाने आं ताबुक जदियो न अमेडे बिसिंथि आं कय दङ त्रिपुरा मथा महाराजा जखन रिंखाबा ब एक्सेप्ट लायगाय थांसनाय एबं बानो सिग्नेल बरिखा ग्रीन सिग्नेल बरिखा आं इमिडिएट न त्रिपुरा मथा बाय गोरोंगै थानाय आंरा थाङै मात्र बरिखायना बाया फेबा आनि ए जे बय तथ्य दङ बाय आं गुबै इंगेस आं गुबै इनफरमेशन सानाय आं उइदो निनि जेटा प्रोविजन ग्रै निनि कोनो बिक्टिक हिन बांला हिमानि रीजनलेस फाउंडेशन लेस कौरक बाय आं हिमजागला तामनिखाय आनि नेक्स्ट जेनेरेशन रकबो बर कुबिनो साइमानथुन एबं कुबिनो तिनो सबा खायमानतो जों जदि न चिनि बयस बाय खाय सक्सेस जों गायतो ईश्वर तुमुं खाय गायतो ओंगै माननाय आबनि माया फाना नेक्स्ट जेनेरेशन बो ओ ईश्वरनो कासन तुइ खाय माना बागै जों माय गाय आं खायमानतो नैस आं आपिल खायजाव कयजाव जतो ताखुक बखरन थानि तामनिखाय चिनि दिमानिया जों चिनिखाय चिनि राइट्स तामो हंखाय भारत बाय जों गोरोंमानि इतिहास मासिनाय हाउ त्रिपुरा बिकाम ए पार्ट ऑफ इंडिया अंडर यूनियन टेरिटरी भाइका जों भारत बाय गोरोंखा गोरोंमानिका जों सैमानो जतन इंस्ट्रुमेंट एसेसन किन्तु अमनो व्यापक भाबे प्रचार खायगासिनि बुखुक पाताल कयना न बना आंगबन तुइ जखन कर खायगा आं नर मेडिया बिसि कयम जदि पाताल साका नाहरे इंटरेक्शन आं खालायदि आं जदि बन खालायो आं बन सुबाय थै सुबा साइथ माइता अंका आं आफु पाताल जतो न इंस्ट्रुमेंट एसेसन हमक समो जतो तथ्य आं बन कम बेस रेखा बतेबो कलेक्शन खालायखाना आं हायपा खालायखाना तबे आं न पुला संग बन अब इंस्पायर खालायो 2014 ब जखन लोकसभा पूर्व त्रिपुरा बसाफ्रु कमतां बारे बारसाखाय सिनि राइट न दैसो जों फाइट माखाना जों वानसानि बिरदैया जों जतो जाति जतो बासाबासि जेसापानो त्रिपुरा बिहारी बतंग पांजाबी बतंग जों जतनो नांगो थुरसाबो जों नांगो जे ह्यूमेन जों साननांखायो पर्सनल डिग्निटी हेकासो डिग्निटी वार्ड जों संविधान बसो डिग्निटी कक्सो जों ब डिग्निटी चिंताबुक सिनि के केन्तो सिनि सोशल डिग्निटी ताबुक सिनि कमाजाक आनि पर्सनल डिग्निटी कमाजाक सिनि सोशल एंटर बोलते जों जतो कमाजाक ताबुक तान मेबेकाय सिनि अधिकार से ताबुक डिसरिगार्डेड इंग्लिश बाय साक नांजांलिया सिनि भारतनि संविधान जों ताव नुखाबा भारतनि संविधान कार्यकरी अर्थात कमेन्समेंट बा सेंजाखा 1950 नि 26 जानुवारी हेंकाय त्रिपुराव चिनि अधिकार बुफुर जाखा माले फातानि बरक सिगांबो साका आबो जेखानता वकमं साना नाङा 9,70,129 जन आइनि फाइनाय बाय बसाबुतै बानाय बाको वेरिएशन का साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली खालायै मानजाखा बसक माले आसक परसेंटेज का 62.33 आ परसेंट बररक बांग्लादेश फायै पूर्णांग राज्य जखन जाका नॉर्थ ईस्टार्न रिअर्गनाइजेशन एक्ट बाय 1972 जखन 21 तारिख जानुवारि सिमनि 60 विधानसभा रुवै रिजाखा आ समय त्रिपुरा चिनि पपुलेशन काय 15,56,342 जन आबनि बिसिङाव संखाय 4.5 लाख अंकाय जों मांका 17 सीट मांका आबनो कायसा माने फरएवर लिसिनि ओ त्रिपुरा जे गणतन्त्रनि आबनो न रैमडन एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश बाय कायसा RAN रैंडम एडमिनिस्ट्रेशन सले खातिर प्राव हेंकाय आबनो जों बुजि मालाया जों बुजिलाय माया जों साकबाय साक्सि मनो रैंडम एडमिनिस्ट्रेशन चालुगे जे मुसुं तुइ रैंडम नि वार्ड के जे मुसुं तुइ
जे वान सुक्तिके बरक जे खाखातिके इंडिया गभर्नमेंट यूज खायो वान जै भाषा व्यक्ति नै तिनी एबी चाटार्जी फाइका हमक फाइका हाँ एबी मुखार्जी फाइका हमतिके एजी मुखार्जी फाइका जसका खायो गा त्रिपुराबो राजानि जराव आबो बचिन तालिका बाहामियानो जों श्रीनानै चिन महाराजा रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि कगमुं कग बिथिबाय तंगै गोबां मानफ्रु 80% no राजतंत्र जे चाकरी कर्मचारी खाने के वान शिक्षित मा बगै कचिन बरो खाबलाना आबार 80-90% no सैन्य फोर्स सिपाही हारका खाना बगै उनका और तामों का संग नुखा मले ओ कॉन्सिक्वेंसेस होते बोसं ओ वान जिको बाय न गायर ऊपर नून माहाय 1945 का सुजुग ना वई बारबा हामान सगा जे जीएमपी गणमुक्ति परिषद नि सकां माने जनशिका आंदोलन जे गणमुक्ति त्रिपुरा गणमुक्ति परिषद के 1948 आसायो बो उनका बर सिलाइते लेखा शांति सेना खा उनका आजरा बांगनुखा जे शांति सेना खाइ दंफ्रु कोनो वानजै मासानो थैका बा बोथार जाखाने कोनो तथ्य आं कोनो बय सिनाय कोनो वानजै तिनि सरुचन्द्र सीमा फांथुन बा तिनि बिमानदर सीमा फांथुन बा तिनि बीरेन्द्र सीमा बय फांथुन बा क्रं बय त्रिपुरा जे सिनाय रं बय इभेन चिनि मानिक सरकार सीमानि बय आन्थान दं जतनो जत्त बय परिनायखा कोनो बय वानजै मासा बोथार जाखा माख्रै केन्ट चिनि बरखाय आफ्रु राजानि सवारि खायने प्रचुर गोथाङै हागर फबजाखा आबो आं गोथां लिभिं जारा बोथांनाय पर्यन्त सालांखा हायके ताबो आं अबनताङै सोंलायबो मासिनाय चिनि बरक तामो रुटि कपरा और मकाम सामु नमुबाय ताबो हनैसे ताबो जों खाजाबायखा जों ताबो के तामो हाय तम पेशाबिलिटी बांला के पेशाबिलिटी जों प्रोफेशनल पॉलिटिकल ना ताबो रेशनल प्रोफेशनल केंतो नेशनल लिया जों ताबो साना नंना रेशनल द प्रोफेशनल का तामो पेशाबिलिटी माने बांला कक बाय हां जेदिगे रांमां खायन थाका प्रोफेशनल केंतो जों नेशनल लिङि मोना नेशनल पॉलिटिकल माचिनि तिप्रा नेशनल नि बगे पॉलिटिकल लीडर नानि बगे बुखुबाय काहां काहाम साबना जों जागा सगै मैया अबचिन थाने कायसा बेलायकिरि मासिंसा ता स्रायमुं तिनि जों नगो आबो कायसा जों साखाने आं बरनो हाया सामाया जों काहाम सेनाय तिनि गणमुक्ति परिषद त्रिपुरा हाय जत बुं बारानि कायसा राजनीतिक ग्रुप कायसा बु बेडेक बरंनि तामो इशु एजेंडा तंग ताबो केंतो चिनि बरम गनां एक्स एमपी जितेंद्र चौधरी ब सभापति ताइसिनि बरम गनां एक्स सीएम राधाचरण देबबर्मा बर ताबो जीएमपी नि वाइस प्रेसिडेंट बा जनरल सेक्रेटारि आं बनो न्यूज मीडिया ते नुखा बरंनि जीएमपी रंनि तामो एजेंडा अ दफानि बगै तंग सीपीआई नि आइडियोलॉजी बा त्रिपुरा डेवलपमेंट खाका एडमिशन काहाम खाका आबनो आं बस तातालिया आंबो आंशिक सत्य तिनी ब्लक रक खायका हेजामारा ब्लक खायका पदय ब्लक खायका तुलासिगर ब्लक खायका अमाय गोबां ब्लक खायका एक्सटेंड खायका डिस्ट्रिक्ट बारिखा डिविजन बारिखा काहाम खायका आंबो तंखा आंबो खायमानता क्षमता तंखाय अमो तो कोनो व्यापार एब्ले हा तिनी आरो खूब इंटरेस्टिंग कक रक तंखो तिनी आबो खायका संहति सम्प्रीति उन्नति आबो का सिपेन जतन मूल हातियारसो ओ संहतिनि कक जिति तजरिन रिव्यू खाथा का एज गणमुक्ति परिषद साथंगो फायगा तो चिनि गण शासन शान्तिनि फारक अबनै फायका चिनि गण शासन गनां तंगला करि थिगला अंगानो गनां करि बाक्सा हेने तिने अबय सिजाल दसरे सिकलांखा अंका तिने गनां करि बाक्सा माने तामुगनि बरन के जागा सिलिं केस खायै अर लेन एक जदिन सिं परिखांखाय क अर लेन बुसु सङाबो दं सिलिं र खायतलां थाका लिं चिनि बरनो जागा गोबां तंमै सिलिं हनै तलां थाका गा ताबो सुग्रा कायसा नुखो बाउत्रुकानि जागा गोनां ताबो बतं वान थन तथ्य कागज दंगो खरकसा वाननि बुंनो बुरिनि बुंसाबो बाउत्रुकानि जागा दंगो अ तथ्य आन्थन तंगाबो रेकर्ड दं अवस्था आबो आं एकदम कम्पिउटाराइज जेकोनो समय नेक्स्ट टाइम जदि साका अबनो जों नांगो आं रहर मानसुगो आनरक दं जतनो हेंके तिनी सिलिं खाय चिनि बरं खालना मुसुं बतनि माली आनि तनिका वंडरफुल चिनि बरर जखन आफ्रु तंनाय रक चेतना गोनां र बर चेतना करै आं सरायसे नुखा जे जरावो 1960 नि सिगां तिनि सिनि कमरेड दशरथ देव ब कमरेड बा बनमा सचनाय ब समय त गते बंशी ठाकुर दंगो त्रिपुरा ने अमा हायके लैंड अलॉटमेंट नि बरब 35 जन बिसिंग बर तंमानि अबन बुं 35 जन त बुं आथन तंबायो हेंके तिनो अमा हायके तंमानि
boro rong ni kok tangi mas hamale nung o je apro nini recommendation ho len bahika system khayane nung apro nini borok main ga kai nini ha si rokha khayano jekono country tam beng bal kaise territory besengo nga nini ha nini territory nes nung rokha khayna ringlia apro ইচ্ছা মতো আইনস্টাইন কা আমন পরে কত রিবাসিন tlangka চিনি বরনো যে 1972 রগ জাগারিমান পর্যন্ত 1982 রগ তাইসা খাস লাঙ্গই আনিউসল্যান্ড অগনি ক রিসেন্টলি বখলাইবাকা সিপিএম মামালো তাই তামো কা থিংজানা তো বসাইমিয়া তাবু বো বাক্সা বাক্সা চিনি বরক সিপিএম নন তাইসা রসা জালাই সিপিএম নন নাং হিন কালবাই তমাই জাকো আং সাকা সিপিএম তাবু খাইনা জরাইয়া সিপিএম খাইকানা র বুল হুংমা বইয়া আইপিএফ খাইবো বুলিয়া বিজেপি ফাইবো বুলিয়া যেসা খাইবো বুলিয়া ফিয়াবা তাবো অজরাও নিনি থাংনানি বাগে অরাও থাঙ্গি কক সাইতানা বাগে নং তাবো আবু যত ইয়াকারা নাংনাই আং কয়ো মহারাজা তিনি রাজা প্রজা আং সাজা মাসাকা রাজা প্রজা যে জরা কাগি থাঙ্কা আবু স্রাই মহাকা রাজা প্রজা থানচাকা जों তাবু তা ওয়ানসম কাইসা বাই নাহার মুং তেচিনি অধিকারটি ফাইখলাইকা আং সাও সারা পৃথিবী কেবো কেবেং মাংলাক जों মানথানাই ঈশ্বর পর্যন্ত जों বাই দङ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর দङ অবাইকা जों বিলিভ খাইखां কাই जों কপ্লাইং নাই নাই এবং মানথানাই ববচিনি অধিকার হংকাই অহা অ্যাসেম্বলি সিট থুরুকসা সাত যদি উনো 1941 মোতাবেক 24% 24.08% কাকাই जों दङ 62.06% काय 24 62 थांगो 86% एसेम्बली सीट काय साइटाव बुसुक फाय नरक जतन क्यालकुलेसन काय नायदि काय आम मुताबिक जों रिटर्न काय आ 86% एसेम्बली सीट बादे तिनी बांग्लादेश नि फाइनल रिपोर्ट तुमुं सिनि हा जों पूर्णांग राज्य माननाका बर टेक्टर मानास ककरै फियाबा जों खाय तामाव भंगमाले বরক ফাইসা 2/3 অর্থাৎ 70% এক্সিট গইছে আপ্রো 28% গইছে ত্রিপুরানো আসমসি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য রুই মানে আং তো সাকানো র্যান্ডম অফ ল এন্ড রুলস এনফোর্স ইন ত্রিপুরা আপনি ইংলিশ ওয়ার্ড কা র্যান্ডম হনবো তাই তেকুনি অবনে পারফেক্ট ওয়ার্ড আং নুজলিয়া র্যান্ডম হয়তো প্রনাউন্সিয়েশন সাই আফাংনা आं तो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड बा रैंडम प्रशासन ल ताई रोल त्रिपुराव चलिखा माने जे मुसुन कबरा के जे मुसुन तुई जे जराव जे सका खाफानो न सकमरचना नै सनो बाहाय मोटामुटी अरो आंक अबनो ह इंटरनेशनल लॉ नि वर्ड बाय जेनोसाइड क्राइम जेनोसाइड खेना बागै काइसे जातिनो माने अमाय के सुली एबुलिश खेना बागै चिना हानि होइते अमाय के इंडिया गवर्नमेंट नि 17 साइ जों अबाय फाजाका जों ताबुक साबाबै कक सानानां सिनि फान्डामेन्टल तां सारिका ताबुक जों इंडिया गवर्नमेंट से पिला सकang पाल के थानजाका जों मेमोर नाम्बार नाय मार्जार एग्रीमेंट कपि इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन कपि ताइ भारतनि संविधान सेलेक्टिव आर्टिकल खायै अरम मोटामुटी आं सैतनिखा এবং আপনার কাছে সাবজেক্ট সৈতনিখা आं बय हायके बतनतनिखा अम हायके को बय हायके अम अंका अमनो आं ताउ फाइनल माया तेबो करंरो बायका तेबो फाइनल का जों ड्राफ्टिं खालायनो अर आं सैतनिखा साबजेक्ट कतमो स्रामका Ora sabusaka memorandum submission in reference to merger agreement of formally princely independent sovereignty Tripura state with Indian government of India in relating social justice, which had been fallen injustice on aborigines, bracket indigenous people who constitute ST under the Constitution of India, with refer part 16, article 342, 330, 332, 335, 338A and 339. After transfer power authority jurisdiction of internal and external administration as the annexed territory from princely rule to democracy rule of administration, when it was enforced under the Government of India Act 1935 and the Indian Independent Act 1947 and vested part 4 under the Article 239 after commencement of constitutional provision of the written Constitution of India and its provision as C-type state by dominant government of India since from 15 August 1947 to 1970 to 20 January. Differently with different type of system and total 66 state political representative was allocated 37 seats in Tripura State Assembly seat to the illegal migrants, that is East Pakistan's migrants who are infiltrating year after year since integration Tripura with India estimated their numbers 9,70,129 persons who were
absolutely illegal citizenship under the Part 2, Article 5 to 11, and Tripura become full-fledged statehood substitute by the Northeastern Area Deregulation Act 1971 within bracket 81 of 1971 with effect from 21 January 1917 to obaike details win or type bisingo sika bosini jaga jami buti tlang kha amar angkisa news mere teke phundi boundary side tide mane abonor kaisa ka ham khaiti heklang di abu news so chini jaga no butike je phatane boro no identify khainani tasudra chini boro abonti kok bokasaya ko kelai kuksi oro je jaga tiha jero kisa komo omo chini jaga butike talangkha 3000 স্কয়ার বর্গ মাইল 14 তারিখ আগস্ট 1948 হংকাই ইয়াংনি পরে নেক্সট পেজ টিহাদি বরক বব এরিয়া বাউন্ডারি অরজন তো নাই দিক অমর অরজন টিহাদি এরিয়া বাউন্ডারি যত নুকস্তুন তাবুক যদি ন অঙ্গনি বিসিক্তি এরিয়া বাউন্ডারি পাই টু পাই পর মাইকাই ব জায়গা বড় হাপাইকা ব জায়গা নাখা অর যতন সেতং বিয়াং ওয়েস্টার্ন তামো ইস্টার্ন সাবো South sabo oma keton sia tongro okay abon pore last page iko total 3300 square borg main oma ke jaga ka hamno borok no ririkha maharani no thangai borok policy ke soina haroi hinke tabuk sungki বইসো নতই হিমলাইছে নাই ত্রিপুরাল্যান্ড আবনো শেষ ত্রিপুরাল্যান্ড যখন বাউন্ডারি খাজা ত্রিপুরা টিটি এডিসি যখন বাউন্ডারি খাজা পুরো আ সময় আফ্রন পপুলেশন যে তমানে 16.03% আফ্রু এসটি জেনারেল তমান তাকলাই কে বুসংকা তাকলাই কে 20% খা এডিসি বিসিঙ্গ ওয়ান সুবি হেনকাই তাবুক সুং তামনি বাগৈ ওয়ান সারন আসলে তানি বাংলাদেশনি ফাই খারফাইনাল আসলে ও জাগো নोंता ওয়ান সুবি যে ওয়ান সিমি ফাইকাबो ता ওয়ান সুবি एसटी बो फाइका जों नुगै दङ आं कासे स्पेसिफिक जाति सालिया जे 1986 सनि सिमी जरो कास्तिर ब्रावो कासा केम खाइ फाइका बर फाइका गा ताबो बर फाइ बंनो खाइतो 1997 सनो बर कासा टाइप खायो त्रिपाठी इंडिया इंडो बांग्ला को खायो ते ओ बर बाय खायो जे बर थांका किफिलै आं बरम ताक मेंशन खालिया गारि आं फाइका जों सैमानो जतनो 23 बছर अंको खा जों जतनो सैमानो 97 फाइका गा बर न ताबो जों अबति न ताबो ता प्रेजेंट सबले हट केक बा बार्निंग नि सुंलाय तंलाख्या बरनि फाइका बत इंडियानि बर रिफ्यूजी बा और किछु साजना कक्स करे बत इंडियन टेरिटरी बारनि संविधान 19 को साबले 19 जे फान्डामेंटल को जे कोनो नागरिक आंगाबो किसा परीक्षा रवन और जे कोनो नागरिक इंडियन जगा तमन सजा तंगो अब त कोनो संविधान को डायरेक्ट को गया और क्लियरली सिजा तंगो जे फारि संगम के नाइन एलान आं परीक्षा रवन आबनो और त कोनो दिन अमा सरा कक्रे और फान्डामेंटल राइट्स ने फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम और जगह 19 आर्टिकल से तंगो आरोनि इवो टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया बारनि जे कोनो भूखंड बन रिसेटल खाइमानो हंखाय तिनि रियां रनो और रिसेटल खाइना का बर ओरिजिन्स उनखा बर अंक तसिनि बिसिंगो किसा किसा आबो आं कासा बर क्वेश्चन नारगो बरनो बाथबा सो दुमबुनि हुक खाइते खाइते थां खारसयका बानो थगजागो yang थांसके लामा करसयका आबर किन्तु आगुना ग्राउंड फुल जागिया आबो अंका किसा सिनि वानसुगो सामा है तिनि बांग्लादेश सिन बरतागो तंग कबांमा कारण बांग्लादेश सिनि चिटागां रौजतन सिनि हा तंगसै तिनि बुरलेन थांनाय दिमासा सिनि बरक हंकाय तैनि मिजोराम जे 35 70 बा 40,000 तंगमनि रियां र बर आगिन सिमिनो आरो तंग आबो मिजो हिल्स नि सिंगा नुगो जे कोनो कारणे तंखा आ समय पपुलेशन अमाहाय ओभार पपुलेशन यागै হয়তো তাবুক যে কোনো কারণে जों आबनो হয়তো आं आबनो बेखार गोबां मासावनो म ब्रु रियां ताउ सेटलमेंट खायना ताइ से बर कन्ट्रोभार्सि को गया आनि হয়তো माने किन्तु तिनि दुमबुरनि थानाय जे 40,000 बा 35,000 आबो किसा आनि स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन ठीक न गया
boro agini simito haroni hengka tini aro sakumano se kisisa boro rong se 16-17 boro se aro sakumaro no district council regional council mahakai tini chini mizu borok bo ruler rok bo boro ajagawo chini bro rong no ajagawo 60 dal rimang khon abai to kono separate state buya hengka anyway tabuk anga kontang sana hengka kai recently je gotona angmani tino aro sa game plan khaijau ka hengka main game plan khaika je mizu convention borong game plan khaika hengka tini aro ni 10 no influence khayui borong mai ke tabuk gotona klarika prasasoni negligence bai song nukha je Srikanto Das thimani I am not happy tangi police bono kokna ba neng 144 sa angka kake ba neng bono kogoi buthai aui neng je kono ba benini prasasoni khomata bai Tripura o omhai yeka neng centrally force na hai pana Tripura force je khame ka neng na hai pana tini om buthai atok thayong khaima kumble hangkai ba borok je tini omhai ko guli khaimani aboni reverse sabom aboni sesa pap manja khangka obisa manja khangka haino hai oi je Biswajit Debbarma khaino pap manja khama butha jaukha tabuk Biswajit butha jangman omokka ses mo andolon khaika ses nai no mo ba sanata kai 1 2 3 hai serial thangdo masi bosanga toy 1000 Biswajit butha jangnai jedino odina ang khwaini phai tongpura anosi Mohanpurni thanani ab TSR thangsoye ka anosi gari bakogoi bus buthar ku angni ji kosang koksabo thangroban kok ang tinta saitara ngono a jaga kaisa bazar chikon de tongo a jaga o jokon phaipuru khoroksa kuno ase binar motorcycle na banai gese ekdom ko bai bullet motorcycle phai la basam gari busang sire phayo angsa kita hise bai mase amputi driver khain so barba reason nai to ano losa ka ang tam khau sari nana nang kan naro kan angya tam ka ngabo sari so ngabo angsa bai no ano nang sasoi tam driver khai utokan driving license to angari kurung ang tau hasolang 100 km hindi 200 km Guwahati salok dini nangabo haitang kok samase temak sama beri sutra peka ani khorong kotor khana wa aplo thana ni jokhon te asarok thangka asomai ke borok sagai kitoi sako তোমার এখানে লাগছে নি এখন TIPRA sa te asar ma sangka angka prosangka kala kasya se mecho ngoka jaw jo gundol kore na ni saja gese awa ka angta okong tang tino jaga mas kok satin da kok satin mani omo hai Biswajit hajar Biswajit khajak nai busangote bo nang omo hai khajak ni nang wansa no go back to back sing dor kroi wansa ba sing walai tabu dor kar kroi sini ka India ba sing fight ma khana India government ba sing fight bolte tamo sing sini bo fa se you are parent government of our behave sing bono ma khalai nang ani bo fa fatoi pang kabla nang ang bai an buang bai district lai kabla tabu ani odi kan nang sarai yapardi tong thona oro wansa ani Bidhan Sabha seat oro local ni right ki principal state policy 38 article violation khajak jedino barni সংবিধান 1950 jangja protam saka oro porikhna rewano oro 38 article tam saka right ki principal state policy ni khraton jor takhu bukhorok jototo boitli me apano o awasle khnalai manai ble ani kok buya mo lo boin koksi or tam siatong oro artisa Sujatong Khwnai state to secure a social order for the promotion of welfare of the people or kono TIPRA sa istin saya oro ego siatong atris ne ewo the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may be social order in which justice social economics and political shall inform all the institution of the national life tam sakaro কক বড় বাইকে শাখা যে রাজ্য যখন রাজ্য সরকার ক্ষমতা তো রাজ্য তো চালকলে বসালক পুরো অহানি বসারক ন বরনি সোশ্যাল অর্ডার খাই রাজনৈতিক অধিকার মাখানে মলে ও বাংলাদেশ নি 9,70,000 দাগুইছে আসময় 1971 নি 15,56,342 খাই দাগুইছে পরলে রাজনৈতিক অধিকার খাই নাওই 17টা জন রিওই তো আসুবান সিং ইয়েস মাংলা রাজনৈতিক খাই আ 20 টা 3 টা কলাকুলি o bisana rasa esem sintu ang sama nai makai baksa tam sa IPF tini kisu leader ok sabo tabuk tamuno NRC salu khleke Tripura wo sini kagos ta sung rimeng nai sungse Bangladesh sing khnai kagos kori sin than bisi bongkok ku buino phia ba citizenship act
এই যে ওরা 7 সেকশন পড়ে যারা কবাংখাই নরক তিনি মেডিয়া রং কইনাই চিনি যতনে সিটন নম্বর 1 জিতক সজন পরিটন সিটন মত আইনি কক্সবে ওরা 7 সেকশন যাও সংখাই ইনকর্পোরেশন অফ টেরিটরি অর্থাৎ ভারত হামান বাইসে সং নাগরিক সন বরক কাগজ ডকুমেন্ট চেক খাইনার বাকি ইন্ডিয়া গভর্नमेंट इंटरनेशनल लॉ ऑफ बेलिट करी फियाबा बरले संगरो एजे को दियादि बरक रिफ्यूजिंग और हा फाइका ब बसर फाइका बुसु फाइका जतन डिटेल्स हिसाब दंगो आबो बा फोन करे वानो हेंके तिनि अमा हाइकेसे नों तो का नों लेम आइडेंटिफाई खाना जो जागा बां फुरिका लैंड टेरिटरी फुरिका गनि ता पपुलेशन जे ब बसर बुसु फाइका और होते क्लियर nya फनो lo nak clear kan ngone iko obok hetla ora bo bosor busuk faika tutel faika boroni faika toitho bo record busi india government census book hoje to khajo toro setung hingke sum tabuki ko kurung baida english kurung baida bangla kurung hindi kurung chinese kurung baida soba khainai na toitho miktik da khainai lawful constitutional provision international law boto to khobjang nai karon international law so inalienable right ora joton tongo boy international law to jon tongo abo to kaisa porika jeng onek gonta nang thano hinke tini chinile inalienable land territory administration power joto sinai kijaksu ang tomono 1941 chini population kom kai asomoy no jodi no chini bangali bairo majority ka yes ang nangka kai international law tong hakai nang tai SD bumangya Debbarma masya nang pura bangali simas nang kang suitong kumu chakraborti dasini pa suitong kumu dasini ro pa suitong kumu o jaga anti prasarang norna kisa clear khaimo sungu phia ba international law bo valid krui tini por tong khai mame tini parliament ta pass khaiton abo mango bus khaya nang nangka ang sakable anga samoy kai dili conference kaisa akhil bharatiya adivasi vikas foundation angbo national working committee tini phagon cheng kolase tongo tini arjun lal mina mp ni rok tongo tini chin tabuni je tribal affairs minister arjun munda bobo tongo aprang sre sakable modi ji ap chaho to angso 2014 ni 31 ya nang abono 41 khadi 40 ni jaga 51 ka opposite khayo apti kepa nang ready karon ta ni ka nang sawo india to hindustan ba hindu admi kaha jayega india me ana pore ka naidi nini gujarat to tlang di ha nini tlang thani kerala o tlang di up tlang di Tamo goi no distance impact nai abani question anga pro sai phiu ta tinu babana anga median bisli sai do why only TIPRA and northeastern will be impact refugees or Bangladeshis nang bagita tlang hani ta jakhane khane angkai jodina sakana TIPRA ni obusar no sini interest kri ni india government angkai saklai international babe saklai nangkai sino waisa ba thumoi rogo joto TIPRA sono noro injection ba kogoi go khlai refill jari khlai pano bothar dia phano ang khuching jago hoito buina no biata samo opposite singo mai ka tama sung paine na salsa tabung ni je condition ja political khlai to man paine no tini je JMP ro tong jalai tabu tesa shoktiman phaika oxygen man phaika noi ang tini JMP khanan TIPRA sarong koina mu sungo o media ni bising tui norok sarai sai sadi tini jaga jomi tlang tongmani tini omanor ka sapos ko saimia je tini politburo ni member hechini manik sarkar bai sajakai bijondar bai sajakai obosisi norok saimano ga noro tabu bukti prasno tamni bagai o mahai ke o jarawo rasuti khana rasuti ta khai tabuk o jatini bobishoni bagai kokthai changsri phaide raja praja sab jalai chini kaisano issue song nayo chini fundamental rights on the political representative 1941 ni জনসংখ্যা আমনতই সং তাবুক থানচাকা সং তিনি যারা এমএলএ বিজেপি তংনাই তিনি যে আইপিটি তংনাই সং প্রতিবাদ খায়নি তিনি সেরানো লামা অংখরবি কগ্রনা নাঙ্গিয়া সং নন কোপারেশন নন ভাইলেশন যত বিজনে এমএলএ ইয়াকারির খাঙ্কাই যত এমপি রিজনের খাঙ্কাই দিল্লি থাঙ্গই जोंचिन मेमोरेना रिउइ जों अल्टिमेटाम टाइम रिउइ जदिनो बरक थुनि इंडिया गभर्नमेंट कन्सिडर खालियांखाय राजा प्रजा थाङै जों आसामया फादर जों थामतरा बागै जिना के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कैसे हिंदी को बसामा है जों मा खायनाय फादर वी हैव टू स्टेप
forward for the survive. Iyakai sung will be abolished from our ancestral homeland. Very ultimately sung kamai thanai. Abai khazan taku bukurok tabu BJP jonojati tongnairok norok tini naidi IPFT by norok jedere 18 jana to hakai norok tabu ot bukung barani backlog sakri rogle abo to kono illegal ya backlog 32,000 sakri no norok hangka kai biplop de babu honorable chief minister sini ST jede orowo undevelop abo to phan mo tongo joto kisu to provision tongo abo joto kisu 32,000 backlog sakri no risri nini BJP khaine bukung barano nungri to noko phiaba tamo manka tini arai bosor unto khata manka amai kemang sak thanai sinai JMP ronoro sawo teibo khomota phainamu songo ang noni body language nongni je news media wang naina yo norok JMP thil proshno khairo taik bisi busu norok jodi no mantri MLA chakau Tripurani oje pharani pharani boroni hoite ohani busaroni sekbar nai TIPRA land samani bongnabo reject kriya kento TIPRA land sanarong sawo tini omai ke thangka তিনি 70 বছর ভারত বাহাবে চংবসকা 72 বছর তিনি তাই 72 বছর পরে যখন এডিসি তাবো ত্রিপুরালেন মা পরে তাবো সুংসাইমান 16% তা 20% থাকা গাপুরা হাইনে তাইসা মাইনো টাকা নং বলেন সানমায়া প্রসারি যারা ত্রিপুরালেন সানাই লিডার নাং কোয়েকশন খায়ো ফিয়াবা আনলে স্ট্রং পয়েন্ট যদি ন আনি তালিকাও আনি লাগমা কামানা তো হাইপা কবাস্তুন কবর ফান নরহিন তংনি হায়াপা তংনি ফিয়াবা স্ট্যান্ড পয়েন্ট অবশ্যই আনে অধিকার কাই o Tripura ha angrul khane bol amati o tabuk sini madam panal kete sampai ani right ni side mabai ani ka serai 1941 ni জনসংখ্যা কারণ গণতন্ত্র হংকাই খরকসা বুটনি বাগিসি খরকসা বুতানি বাগিসি পাস ফেলি ওয়েকশন ফাইংকাই তামঙ্গে তিনি ত্রিপুরা ka 62.33% ফাইবা o hani malingnai abang তিনি জনগণ o media bichiti saklayu যদি না অবস্থা মানে কোনো চ্যালেঞ্জ কোনো ল বাই কিগুনো ওয়ানজি ফাংতন যে কোনো জাতিনি বিসিং লয়ার করংকা ফাইদি আং করং সামায়া বই বাই লিগ্যাল আর্টিকেল প্রভিজন নিনি যত কিছু বাসি মাসা চ্যালেঞ্জ মা খানে ফাইদি আং বাং রেডি তঙ্গো নাংখাং তেবো সুপ্রিম কোর্ট আনি চানপে জানানি তঙ্গো বরক বাই थां कनसाल्ट खालायन जों आं नायो एनआरसी अर खायै वानसा खारथांतो नाया आं नायो सुदो त्रिपुराव जे तंनाय बरक तो फा तंस्तुन बरक न पश्चिम बंगनि नागरिक फातन मामले তিনি কংনিকো আং সানা থাঙ্গো যে বাঙালি বাইরং প্রতি কক বরক বাইনো বড় বুঝিবায়ো তিনি তমুং আগিনি ব্রিটিশ বঙ্গ কাগি আঙ্গাকাই বংনি হাতো তঙ্গো বড় আরন তংলাই তংহুমলে তাবুক যে পুরো পাকিস্তান লেন তংহুমলে কারণ তামনি কাই পশ্চিম বঙ্গ ও হা ও ভাগে আরন তংহুমনো নর আরন ফাইতি নর কা সাইতো বাকা সুনো বেং নাইজরে ফাই অমরনি সাইতো মানি নর আবো কাইসা বিশ্ব বরণ্য জাতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধর বা নেতাজি সুভাষ বংশধরনি সাইতংমানি বা তিনি আচার্য জগদীশ চন্দ্রনি বংশধর সাইতংমানি নর আব চেঙ্গারাসি নর বংনি বংশধর কুবু হিংকা অমা হেকর সাগলা কুমুন আবানি ক্লিয়ার কনসেপ্ট হাইকে আং আসুক ফল খাইনাইয়া খাজনি তাকুক তো মিডিয়াनि बिसिंतै जों ताबो महाराजानावबो आं आपिल खानाय महाराजा आंनो कायसा कयो नों ताबो जे सिस्टेम बाय इउनिफिकेशन खाना बाय कय माने आबो किसा आं कयजावो आं ताबो नि तिप्रा मथा हयतो नों आनं गय हयतो हनानो बमायका साइरि गाने आसा जे फाङो महाराजा नों न ताबो राइट लिडारशिपनि बागै आबो थिक आं बुजि मानखा आबो निनो कलगो आं 6 मास जदिनो फिलो खायै आनि परफॉर्मेंस हामिया हंका बा आनि जदिनो साया हंका आं न आबो को आं सिका फरवार्ड लायका मेसेज लिखा फियाबा महाराजा ताबुक आईएनपीडी नों लगि फायका তিনি টিপে ফাইকা ফিয়াবা তাঙ্গै याकुंबाय याकरि बासाना आंगाय अमहाय 10 बुंबाय 10 ता साथि चाबैनि खांका साथि नारा नांलायनाय दि किन्तु आबुं यावान आमब्रेला नांनाय 10 आमब्रेला न चाबै वादि फाके फाङो वादि कसारतनाय 1 आमब्रेला 1 नेम 1 कगना नांनाय अंकाय नों महाराजा न सिनि बागै चेयारमैन चिफ अंगतनाय एडवाइजर जत किछु तनाय फेबा बाद बाकी सिनियर मोस्ट न दुइजन भाइस प्रेसिडेंट खायै तै बाद बाकी जत तिप्रासा हाँ पॉलिटिकल काउंसिल पर खाई जैसा काउंसिल खाई बो माइनॉरिटी बुसु ग्रुप खाई अब कैलकुलेशन खाई बो जाति बुसु खाई एकदम पूरा बैलेंस खाई नों अब कमिटी खाई जतन ताबो इनवाइट खाई जादे आने कयमो अब खाई जों अक्रुशियल पीरियड राजनीति खाना जरिया ताबो चिनी अधिकांशै जों ता चैलेंज खाई हानो सिगां फराखौ खायगोन अब परे अब चिनी जखन चिनी हारो अकफुरकाय जैसा थांबो जोंनो सालायनाय आ समय अकग नों आपिल खाई जादे अब नन कयजावो तामनिकाय निनि प्रजारक नोंनि
nung sau ning mo raja gur karek kar nung raja sini bangsa tini rasta trokring ga tini Tripura hasin hin sing claim phemia ga jisek pasadi sung 1 লক্ষ বড় থাঙ্গে চিরখং মানসলাই নং সাজুং কক সাপানো নাঙ্গু নং তা বলাই বুমানি কাইসা লিভিং kaisa kotongo page abai ang koina mo sungo maharaja nang omhaikai khlai jotto political kono IPF tirono bo kefano haya sitra makrei jotono sung derajak nei sung jotono nang busa nei khoma khlai nang omhaikai chaboi sung pharisini national movement sung abo not against creed nini race caste ba kono communal kono aro krei sung chini je o hani busaruni even hani bisasimi ang sanayo যারা অর তংনাই রক বরনি যতনি রাইট নাও जों কনফার্ম খাইনা বাগৈ ফিয়াবাসিনি অধিকারंखाय অ্যাসেম্বলি সিট অবনো চিনি লাস্ট এন্ড ফার্স্ট মুভमेंट जों 1941 नि पपुलेशन रेशियो खलायै जों भारत सरकारनि प्लेस खायनानै मेमोरेन्डाम आबो खायमानि परे जदि इंडिया गभर्नमेंट जों कनसिडार खालायका जों नांगौ जों सायमानो जे 2027 23 पार्लियामेंट 2003 पास खाया दंगौ तामिन तंगमाले आफ्टर 25 years नि परे तेइसा जे असेंबली सीट रो पार्लियामेंट सीट रक अंगो खायजानाय डेलिमिटेशन खायजानाय बारे जानाय जसा खायजानाय सातु गाबोनि सिगां जों थानसाके फायदि खाजनि ताखकते बुखुरो आं बुसु तारिखो अब बिल लिंखा हमंखा जदि नरो खायके पर्सनली आं टेलिफोन नम्बर रिलिया नरो आंखौ मेडे एम्बिसिते सोंदि आं ननो जतनो WhatsApp तिरि मानु जे 2003 पास खायजाक दंगो अटल बिहारी बासि प्रधानमंत्री तंफ्रु engkai aboni pore bong tabu je BPL APL salo khame intention kai Tripura wo simia India all India upor nai tabu one citizenship one issue one ko tai pore STH reservation khailia engkai sode ekmatro o ta BPL APL kai brahman bo bikhra tongle hin bor sai tongle brahman bo bikhra mai mise nokri tongle tini ST bo kuti mali tongle tini H ro bo kuti mali tongle tini horaya Punjab ro ST ro kuti mali tongle आबो तो बई तिनि खलायका फियाबा सिनि अवस्था आजरा खाय ब थांसगैनाय जों जतनो सायमानो ओ संविधान जे आर्टिकल 334 रो ओ जे ट्राइबल रिजर्वेशन कायतो आबो 10 बছর पर से अमेंडमेंट खलायै एक्सटेंड कायतनु हेंकाय जदिनो आबो हाय जखन 2027 जन थाम पर 30 सताय बराबो एक्सटेंड खालि अंकाय निनि आनि तालिका ब थांसगैनाय फियाबा अरो जों केबल आन्दोलन खायना रंबा आं साज कयजाव तिनि TPF रंबो कयो जसम कयो नरो जे नरो बांग्लादेश गु बेक मान नंगा बो जलिमा बा बुकुक्ति फुंमासि जदि न निनि बुखाव थिकथिं त कायसे कगन तगो ओम पुण्यानि कोब्रिदि आंगाबो बुथारिन समाया ओ वानसा कबाय तगो हा पेरपेरिया मास दरे खाली हाते जाय गुनगुनिया मास दरे खलय बरे जाय हिनु वानसा कगदुं नों खायना करंका दिखारि सोंतानि बगैसिनि जलिमानो फातार फुनुबा जलिमानो अरतनदि बखरगतनदि तत्रातनदि ब समय ब बुति कक्साना करेक्ट जों अमा हेकेसे राइट टाइम राइट स्टेप बिमा खाचिन दफानि ब बिसर माने केंद्र जों नांगबो नायो बनि दाकु बुक्तो हनै बुफां बतन खा सताय बतन खा हा बतन खा जाबरा बतन खानि दा बुयां थानायब्ले अमा हायनो जोंबो जेखाने खाने 17 टा खाइछि फाइदि जों काइसा कक्सिनि जों नायो जस्टिस सोशल जस्टिस तानि काय सिनि सोशल न तामुंगै 1971 जरा डिसरिगार्डेड फ्लाइका आ समय तामुंगै फाता बरम मां तबय बंगरि माने अ बय आं फुनुका ओ बय बं नका थैमानि श्रादनि रांगरि वो जत किसिरि वो दूध चाना बगैरि वो हम जेखाने कॉलोनी रिफ्यूजी कॉलोनी का जगह स्कूल बरि जागो जत किछु फेसिलिटी थामपैनि बिथि सारि जागो फेवनिनि बर खाफ्रु नेग्लिजेन्स सिखाय त पाबले लोन नि जागो लैंड परचेस लोन नै बरि जागो बिजनेस बरि जागो अमाय के ताबुक जों कमाना त हाबले ताव फासे जे मन्त्री एमएलए साखान काय त पुन सुनम नंखाय ताबुक फुंसा सिंगं थाका बयद नंखा बयद बरक आं तिनि साखा आंखाय हामिया बर हायदा ओ कक सामाबाय जदि न रेकर्डिंग बाय आनो गवर्नमेंट बा जेकोनो जदि एंटी इंडियन साखाय आई शैल बी मोर हैप्पी आंगरो कासिबे इंडिया आं कासे इंडियन नंगै इंडियन का हांगाय तनो मस आबन जेकोनो इंडियन जेकोनो पारसो आई आल्सो माइसेल्फ आल्सो वांट टू सर्वाइव एज अ गुड इंडियन सिटीजनशिप बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई want to proud for Indian ang ase kaise India as Indian ang proud khai ka kok sana musungo gorbo khana musungo phiaba Tripura sung omai khato mane je sadin rastro se tini poradin sugoi tabuk sung chini hawas sung fatane borok bai tini aurate kesang satai klayo tini jokhon sikin no purnango rajyo 1975 2 February राताराति 1 বছরনি বিসিঙ্গন পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের উই 2 লাখ 6,000 বরকবাসী বংনখাই 32 সাসিরি উনকায় जोंबो आसामयो जखन भारत हाफ्रु जोंबो 3 लाख नुपर दङ जोंबो समय नाखाय बर पूर्णांग राज्य लग लगिरि उइ आ पपुलेशन अनुसार का तुमु रेखा तिनि प्रॉब्लेम फायगला खमु
Amo jottono random admission India government salka borok ba himmanglak ar bagino phaidi sung sini nahal mong sudu Tripura simia sung raja praja sabda khangkai sung sini jodino sung সংবিধান motabe sung jodino forward khai India government no consider khaliakai sung movement no khlainai tai sung international sung tha court of kongko justice thanai tai sung joto jagano thanglai sung kaham kai samung baglai leader ba kusgrible tangwi leader bangjaglai bono voice kar khlailai rekhlailai leader se kusgri khoble sudu bason nina rengkhan admission salamar sabsa bason nina rengkhan admission salma kereng sabsa de drafting se khanari bason kereng tongla so ang nung ko kereng tong abai tangdi bason morena nang admission phalal nangkai bising sakane nini je bahai ka tamu phakya tini Tripura wa anthana ang jotom boy klase governor je ungkong ma purnang gora jongma sibin bason man boy banan tha tong jotono ang boy je mancha collection khlaika तानु भाई खानकाय संके बनो जाति न दंग सरखानिया आपन शांतिते जदि आपने बास्ते सान आमादेरकेও शांतिते बास्ते देन नि बांग्ला को कसं मासासौ नों कसं तनका ते कसं नों नुखुंनि नुखुं प्रति बसे वालाय नायले साब्रुमब्रुनो वालाय खाका मोखां नुखासि जल्लाय साब्रुमब्रुनो बखां हायान दं फेबो नों भाई कसं का तंलाय खानकाय नुखासि कानि मोनलेजा कक सालाय जाका बखाबो शांतिके तंमानो अमा हायनो जों केबन तानासलि केबन गुबे गतानि केबो बांग्लादेशि नों बांग्लादेशि स्वदेशिनि फिगमो साबसे दङ ताबो aboni bisar khani India tini jaga reka borok reka michao sung pas reka tabo ani koi mungkha sukse sung joto kok thaisa ka nangasini kono nari angkai iko sung Kanchanpuri sung miaro nui niu sunoka Kanchanpur ma andolon khai ta khoi 6ta district ko bagnan chaka borok ga tabo sung mo ma khaina chini Tripura ni no bagaitlani eka Tripura da tongai ro boro no hogya ka thara tong thon kasang pheba chini hawa sung 1941 chini constitutional fundamental the bad right not chini abo sung srai na nangnai iya khai sung je sukpano sirkhloi tongni ang sawo tini TIPRA len man thangma pratam tangnang jodi abo bang kisa bekhari khnawo da TIPRA ran belai fact ronai rono TIPRA len mang hakai central ni joto instruments othoba administrator tini bank state central bank phaika ba tini reserve ko phaika CRPF phaika nung to thangta megalai sung nuktongle tini megalaya bongni rule khaino phai tongo tamneka budmana bagai montri sana bagai tina asamo sungnugo Assam from the earliest independent before bong borong tini sudra khai tongko ke tam sawadan kha angka tini sawo sung bundala khondo muti sana amok sana burulen sama correct bongo bongkha Assam ni anda tomani bururo deprivation tongo bonga ba kaisa ekta feasibility botongo bonga abo manani ko tongo sini mole sini saha bule greater Nagaland greater Mizoram greater Hamong sanongka sengkai blong tata mukai te bosi ko malani nailai su nung oma ke dofan thoke we montri neta samani ang so tinio kubui hoito nung sai thangaro nin bosabutui obisap chana ang so srai srai kok srai musana tabuk naine jang lai thama bung sepano mukhomontri montri sai thrang bosabuti ro kaham dasai man bong song maya dofano sung chiting taklai distakle kubui kok sana nangai sung ang bagi ko ang kubui samaya sung tinin simik kubui na poribortonshil jodi no wansuk mani kaham jodi nung dofano sung yapri kaisai wansuk ma kaisang maya kai sung kuno din tai odo phai komai thanai aben গণমুক্তি পরিষদ বেলাই খা এক নম্বর আপিল খায় নরক ও জনি সংহতি সম্প্রীতি উন্নতি কগ্ন আং উইথড্র খানি সাইয়া আবো বেলাই কাহাম কক বেলাই পিসফুল এবং আবো গ্রেটফুল থ্যাঙ্কসফুল কক হাইপনো নরক তবো হাইনো হাই দালাল তথনি নরক 30-35 বছর শাসন খাইপ্রু তামুখা নরক গণমুক্তি পরিষদনি যে নর ইয়াংবল বুং খাবলে গণ মানে বরক মুক্তি মানে ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ অহানি বসা উপজাতি সিং নবলেট অহানি বসা নবলে উপজাতি মুক্তি পরিষদ ব মুক্তি নি কং সাতাবো তাবকে মুক্তি খেনা আন সরি ইগো তিনি অজে বিশ্বজিৎ দেববর্মা হাইকে বসাজাক তংখাই নং তাওয়ান সকদে আং সিপিএম খাইনাইखे আনো বসারাক লাগ তুংফলা খাইপ্লান প্রকাই অকক ন আনো সালা আশিসন দাঙ্গাও যারা সিলাই তিনে বুকুং বারারাও মুইতে তংনা আং বাপ্রু চেরাইনো সিলাই মাতরি জালিয়া আং আশিসন দাঙ্গা সবজাখা আঙাসুর মাত্র 14 বছর বয়সে তিনি আবার পগড় থাঙ্কা হাঙ্কাই তাবু যদি তুমফলা খাইপ্লাঙ্কা নিন বুং বারা টিএসআর খাইনাই পুলিশ খাইনাই আমো খাইনাই সিলাই সেই খাইজাवनाय তামো কা নিনি হাওস নং সে কোনো সুরক্ষা করি কাবলে নিনি কোনো সুরক্ষা করি খাতাবো নং তাবো কমাতি কেরং করিনো কেরং শ্রামকা
jaga jomini je land snam ka revising snam ka unused land nei je kortaron durun durun nang kai aboni jaga nei tini raja ni jaga kortani jaga bagiri man kumuchin borono se othor ontolo aro shohor nung bazar kha bazar chedong kha ni tabuk রাধানগর কয়েকটা উদাহরণ রাধানগর সরকারি ভাবে খা সেট নিনি উঙ্গা তুলসীপতি বসাংখা নিনি বুকুং বারাং কয়টা বাগির খা ফিয়াবা লেক চমনি ও যে আগে তুই যে সামাল ট্রাইবেল কাইসর বাজার খারি নি সামাস রনসং কাইসো উদ্দু কাহাম নাওই পাইমানি আবনো খাবলে ছাতাম খাইকা জঙা খেসরি খাইকারো তাবুক তাই কিরিউই লাসি তনা কই কুবইকনো সাইথানাই কুবইকই সাউই যদি খা অমক আং তিনি সামান হয়তো আং তুমুং আনি তালিকা সে তো কমাই থাকবানো কেন্দ্র কগলে কমাগলাগলে abang si sabai si takoro bukrok mafa okrarok transfer takiri siri nini anok manan bagi takiri tamu sung siri phairi sana nango suk saimano nini bagi budget se phajaga bomas marnai nang birudi party phai mas marnai গণতন্ত্র do maheble noro usango kais angkasa sawano Arabindo Kejriwal tam saka bud lai thangi tam saka usango tabo recently sadi American president tabu je Joe Biden tam saka sadi ha rasoti baiba sing biru tongfan tabuk sing America jode kata America angjotoni se president nongo bahai wanso do manka fuga bomuti party thani bokor di গণতন্ত্র ন পর্যন্ত ষড়যন্ত্র কা হত্যা তন্ত্র আম জায়গা তলাং থাম চিন বরক আরব বতিতা হাবরি মরা সুনতা খালি রিফ্লিক বুড়ি অমহাই তাম খাই নং যদি ন সাগা গাই ননি সমস্যা সয় সাল টংলা নং অমহাই তো সালচ নন বরি ইনকো যা প্রুফ ভাই মাতন আমহাই সাক বাই সাক তাই কমন লামা তা হিমলাই যদি বব কাহাম হামিয়া সরাই সরাই নানাই ফাইদি जों তাবো রাজা প্রজার সাবধান আপিল আবেদন টিপ্রা মথা ইজ দ্য বেস্ট তাবো जों প্ল্যাটফর্ম মাথানাই তামনি কা जों সাইমানো তিনি রাজানো এগ্রিমেন্ট ফাই কপি আবার খাবা তাবো ও কপি ন তৈস তলাঙ্গই ম কপি যে মার্জার এগ্রিমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট এসেশন নরবে খাইমা ম কুবুই দে রে ম যদি না 15 অক্টোবর 1950 কার্যকরী ভারতনি সংবিধান যেদিন চেঞ্জাগো 1950 26 জানুয়ারি ও আদিন কাটাই বিয়ার খাইছে আনি বিধানসভা সিট ত্রিপুরা রিনা তমাবলে তাঙ্গে একাতো জরা ফাতান বড় ফাইবা নং বিভিন্ন ভাবে যে মুসুং টিকা ko khलाया आइन लस नामबै केरं सनामबै अर हस्र माइका सकबन नायबा जों सरायसे मा साना जों वानजै बे ता गदि बरक न जतन सन्मामा खायनाय चिनि कायसा पार्सोनल डिग्निटी ताइ सोशल डिग्निटी তে ন্যাশনাল ডিগনিটি আবা जों तनाव डिग्निटी मा मर्यादा बांगलाय खाय जों जतन बरम तंगो बरमनि कायसा आरता कायसा कहंखाय जत बरम तुइनो थांनो मुसुगु नों थांगे बनबो ओकलको हामिया बनबो साया बनबो मुति खाय बनबो डिसकारेज खाय रका आबया बोल त्रुटि इंखा दलनो जों आबनो संशोधन खाय बनबो ससन माने दफानि मुभमेन्ट जों फ्लांना नांनाय आबन कायसा कालेक्टिभ बिल्डार आबन बेलाय हामबाय तिनि नरक सिनि जे मेरिया फायना ताकुर नर बेलाय हामबाय नरंनि जदिनो तेबो जदिनो अमन तुइ संजाना साजना तंग खाय आं सानाय गासिनि लेन्ड तुइ आं साराना तिकिसान सानाय मा मसे ताबुक जे फरेस्ट डेभेलप एक्ट बाय गोबांमा पाटा जों 1.5 लाख 2 लाख खालायाव माखाने सिपे मामाल मांखा किन्तु फरेस्ट डेभेलप एक्ट नि खा रिजार्व फरेस्ट नि बागै सब आइन सामजामनि किन्तु खासले नि बागै इंका अब स्टेट गभर्नमेन्ट नि यागसि इंका प्रत्येक जागाव ओ जे लेन्ड नि अरब आन्थन पय दङ आबो कायसे सब कमिटि दङ